What is one thing that can defeat Satan? One thing. Alright, good morning kasolite. So let's answer that question. Daghan ang mga tao karon no, sa tibuok kalibutan nga hawd kay sa pulong sa Ginoo. They can memorize, memorize nila tanan ang pulong sa Ginoo, or even kanang scripture by scripture pa na sila mosulti, text by text, verse by verse ana, tinutlok gikan sa Biblia. But you know what? Kung kabalo ka, kung kabalo tang tanan sa pulong sa Ginoo, ug naay hawd man diri tibuok kalibutan sa pulong sa Ginoo, no? Na ay pinakahawd pa ay, which is Satan. Satan is the administrator in the right hand of God in heaven. Siya ang kanang pinihalan o kanang tigbantay o tigdumala sa mga anghel sa langit. So, gabi no, siya ang manager dito, administrator, o siya pagid ang right hand ni Lord. So, tungod adto na sa iyang taas na iyang position sa langit na kuan siya ba, kumbaga na taas pud iyang pride, and gibira siya siyang pride. Ug mao to, gusto siya maglain siya og kuan. And because of that, gidisobey niya si God, gipahawa siya sa langit. And you know what? 1/3 of angels in heaven, iyahang nakuha. So 1/3 sa mga angel dito, iyahang na-deceive o naadtod sa iya. Ay now, kung maingon ta nga hawd kita sa pulong sa Ginoo, well, dili ka makaingon ana, because si Satan knows the word of God better than you. He knows better than you know. Mao nang ayaw jud kumpiyansa. Dili mahadlok si Satan sa Bible because kabalo siya unsay sulod sa Bible. Dili siya mahadlok sa unsa pa imong pangkasahon nga bersikulo dira. Dili siya mahadlok ana. One thing can nga ay kahadlukan ni Satan, kabalo ka unsa. Ug mao pud na iyang kapilihan, mao ni ang pagbuhat ug ang pagsunod sa mga pulong sa Ginoo. Kana ang dili niya mabuhat. He can articulate all the words nga naa sa Bible, he can read it. He knows about it better than you. But dili niya mabuhat ang pagdaig ug pagpasalamat ug pagyukbo ug pagampo, pagpaubos diha sa tumbuhi nga Dios. Kana ang dili niya madawat. Mao nang kita nga mga anak sa Ginoo, dili lang kita mo dwell kung saan kanang taphaw lang pulong. Ato gid siyang tangan og kinabuhi. Ato gid siyang ikinabuhi ang pulong sa Ginoo, kay mauna ang gikadlukan. Kay sa dihang ikinabuhi nimo ang pulong sa Ginoo, magdilaog ka ug mauna gikadlukan ni Satan sa mga demonyo sa panadraa in darkness forces. Mao na ilang kadlukan. Pero kung magbasa, mag-memorize whatsoever kabaluta, bisan pag kanang memorize na to ng mga biblical texts, principles sa panadraa, tanan-tanan sulod sa Biblia, Satan will never ever be afraid of you. One thing nga kadlukan is ang imuhang pagbuhat, pag-obey o pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. So I hope makristohanon ato na siyang buhaton. Dili lang kay magsulti sa pulong sa Ginoo, but we will impart it sa atong mga lihok and atong i-share pod dito sa mga taong nagkinahanglan aron sila madamdagan. Maayong